Aino hai IPF tini GS Sopon Deborma Tipramothani MLA Chittoranjan Deborma bai boni nogo thangai malaikha buskangni thungrung haikaba bisi chongmari te phainai titi bisi chongmari tamo yapri bolaino naki Tipramothano tokor relaisinai TPF TPSP tai TSP IPF ti bodol milibui ahai khaino thangi malai mani mangpli Sekarang TPSP ni founder bermalai manuka. Hanya ini bahaya Tipramothani MLA bermalai manuka. Kamu kok salah kan? Kasimit, same no. Oh, MLA yang mana? Dok jatuh saya mano, bensi mamborong saya mano. Dah cita wani campur ke apa ke ketal ke channel lagi ya, so ekdom. Saya hisabe kintu, bo MLA yang mana orang bawa pai malah pemanja ko. Ini joraman ka bono kok sahur ka bono kita pai chale nung ya balok ka. Kita kau rok salean sanang lagi. Kita kali ka. Asal kuno party tu ini Tipramotha party atau IPF ini enggak ya kuno kok salean. Apa saja व्यक्तिगत. Jadi Siapa salgia sekarang nor dunia buka TPSP ni inga founder malai mani agalo kema kok asa jong. Political issue tu salai jong agak political business se abaran nutam sahar namusung. Sungno sai jongo abo karsimi. Pore buibe se abe kok manuk sakit tu gini bepar. Bas kan salah tu alga political leader ber malai mani nunggu mana. Kabang mah baru kok salahnya. Ang political log ketal. Je karone ani circle le je kabang mah leader apa yang karsimi kelai. Tabung ni je परिस्थिति स्थिति सब बुद्धि वांसो कुछ तो अब नीचे आलोचना हूँ किंतु नॉन ऑफिशियली पार्टी को तो जाबो ठीक है आलोचना बिचिंग तो गुलो যদি কোনো একটা দরকার না কা প্রয়োজন না কা হয়তো আমরা অফিশিয়াল ইনকাম মানে কিন্তু